Agoy, sumadto na pud tag hunasan kay walay sudan sa balay, manguha na pud tag sudan nun. Lantawar ko na sayo pa kayo sa kabuntagon, time check. Alas 5 pa lang, naanakwad to sa padulong na sa hunasan. Lantawar ko na among agianan pa daw nga to Purtiging hunasa gyud napay balay na purting namiya. O kani hingaagi ko sa parel, mao din imong parel. So kung masipyat kani og lakaw, sigurado adto gid ka puniton sa ilaw. Agoy lang tawar gud nang hunasan purting lapara. So kung maghunas wag ginay tubig. Kung magtaob naag ginay tubig, una-ana ra na siyang style dire. So lantawa, so naginahinay gid kog lakaw kay basi mataga ko adto gid ko puniton ani sa ilaw. Og lantawa ra gud nang agianan. Lah grabe, gadagom pa pero dagom ra na ang ako sudan-sudan ani. Samtang galakaw ko padaw nga to sa hunasan, naagid ko yung mga kuan ba kanabang mga obstacle na atong maagian. Lantawar gud na makaagi tag pambot. Lantawang itsura sa pambot nan lami pa kayo og pintura. Unya daring dapita maginahinay pug gaglakaw kay porting danloga sa bato kay na puro lumot. Kay kung magdali ka og lakaw nya mayangga ka agoy malamba ka sus laina biya paminawon si mong lubot maumpok sa bato. Makaingon gid kag agoy kalami. Sus, kalami baya ani malugapak imong lubot aning bato nga porting danloga. Nan lantawar gud na nakaagi na pud ko guma. Naabay mga sisil lamiya ani kilawon kaso wagid ko kadaog pagkaon og wagid ko kadaog langgaw sa sunod siguro magdagid ko ani og langgaw kay para surebol na ang kanuno nato dire sa hunasan. Na nakakita mo tag pambot. Una na lantawa kay gapasad ang guma. So ang guma day wala na namo ginausik-usikan. Kaning guma ginaobra ni namo og tambon or gango ginaingon ba kaning puy-anan sa isda. Surebula bayani sa sudanon nga kung nakay gango kay dili lang sudanon imo makuha. Makakuha pug ka og kanang inugbaligya. Grabe gyud. Mao ning pinaka paborito ginamo dire. Okay, ang mga isda dire nga mosulod puro gid mga selected. Mao lang ni ang pinakalisod dire kung maghimo ka gango nya ngun ani na ang guma nimo na puro sese malisudan gid kag kuha gid kay ang kaning gango man gud ginabangagan man ni siya nya ginabutang ang kaning guma para puyan sa isda nya tag unom ka buwan isa na mo bukaron kay para dagko na gid ang isda nya kalabanan makuha mga gat inid dayon mga kanang danggit dayon mga kitong porte ben dagkuha ba nya lamia ba aning kuana kay puro gid tambok. Sus ngun anar na siya ka simple nga mag-obra gango mo na diri sa hunasan kinahanglan diskarte ba. Diskarting malupit kay kung dili ka madiskarte sus wagid kay masud-an gid. Og kana asawa sa kano so padayon ta sa atong paglakaw padung adto sa hunasan sa atong puntarya nga panginhasan. Kay ako ang plano adto ko sa unhan kay para daghan gid ko makuha ng mga kinason. Labi na kanang mga escallop. Sus daghana gid biyag escallop adto sa tumoy-tumoy gid. Kinabang kantilado ba nga mukalitra og kuan, mukalitra og laom nya mabaw anha gid ang scallop gid kapuyo gid. Unya kung nakita ninyo 40 panduluma kay tungod alas 5 sa buntag may ning sugda na to og buntag kay dili pa init kay sigurado kung init na kayo sus laina biya sa panit baya kung init na kayo kay magpula-pula imong panit. May ning ngunani kay bugnaw pa ang atong utok, bugnaw pa atong nawong, bugnaw pa ang atong panit. Unya maura ni akong buhaton permi kung wa koy sudan sa balay kay sus mahala gid sa sudanon gid kung adto ka sa merkado. Pero dere sa hunasan ginapamunit ra ko ni dere. Tumo na dere kung nakay hunasan blessing gid si imuha ba. Imuha na lang imuon ang imuhang kakugi ba nga moadto sa hunasan kay kung dili ka kugihan kung nagsige ra kag puyo sa balay sige pungko sige cellphone sus di kay ka kakuha og pagkaon di kay ka kalibre og sudan magsigin lang kag palit sa merkado nga porting mahala gid baya. Unya pagkahuman abot na ko diri sa akong gipuntarya nga panghinasan sus nakakita din kog usa ka kinason naglubong sa bunbon. Lantawar ko na ay wa di siya galubong sa bunbon. Naara man din sa babaw nalibat na magro ni akong mata mata nga puro na kinason ni akong mata makitaan. So lamia gid atong kinason na atong gitawag sa mga ganggang di ay nga kanandaghan og tunok nga lami kayo kanon. Og kini mao pa ni akong sudlanan. Ang unod sinilas wa pay kinason pero karon dugay-dugay na puro na kinason nang bantay lang ba. So bye-bye lang sa ang kuan pagpanginhas diri sa hunasan kay makaingon ka nga wow astig talaga. Nya di ari pa ka makakaton og makakita og kanang mga lain-lain nga mga kinason ba dili lang kay usa imong kinason.
nga makit-an, kundi daghan ka nga kinason makit-an nga kanabang wala pa nimo nakaon pero makaingon ka nga makaon di ay. So ana ra na siya, lantawa bugod na mao ni ang kalusayan. Kung gitawag si kalusayan kay tungod daghan kay lusay na mao nang lusay dira. Unya agoy nakakita na pud kog usa ka kinason. Tura naglubong sa bonbon mao di ay naglubong sa bonbon. Kaso lang gagawas dahil siya sa bonbon natawa mao nang wasi-wasay. Nagporma siya gwasay pero sus ngunaan nga kinason dako kayo lang tawo ng iyang shell pero ang iyang unod ani porteng gamaya pero lamen ni siya kilawon kay mura na siya sisi. Sus paglakaw nako sa unhan nakakita ko kaning mga kawayan gipambugsok. Mao ning ginaobra di ay kuan, mao ning punot ba lang tawar guna. Kaning punot nga ginahimo nila ginabutang na nila sa hunasan dayon mao na ilahang bukaron magkuan maghunas nya mao na kung matsambahan daghan silang makuha ng mga isda pero ang kaning isda nga ilang makuha kanang mga selected na kanang mga dagko na isda dili ni siya ang kaning punot mong dili ni makakuha kanang gagmay na isda puro ginidagko nga isda imo makuha ani mao na kung nakay punot siyamba gid kayo adlaw-adlaw nimo bukaron adlaw-adlaw gid ka makakuan og isda makalibre og isda perme. Unya kung maswertihan pa makabaligya pa ka sa merkado nga ang nindot ani sa punot manggod kay kanang mga hangin-hangin ba kanang bagyo-bagyo mao gid ang paborito gid sa punot gid kay mao gid na mudagsa gid ang isda masulod gid ato sa ilang bunuan sa akan ni kalami mao ni din galubong sa bonbon nga tahong ang tawag sa moa dili tahong ni Carla kundi tahong gid nayawan pa kog ibot ani siya kay naglubong sa bonbon ang usahay mo gud ang kaning tahong ginaobran ni nila og kanang kuan kanang ginamos ba gigamos nila ang tahong mo nang pinakalami ana kung gamuson ang kaning tahong kay syempre mugawas ang iyang parat-parat nga tamis-tamis nga nanam-nanam. Wow ang lupit gihugasan ako kay para makit-an gid ninyo kung unsa itsura sa tahong. Sus mao din ang itsura sa tahong diri sa moa ang tahong sus ginalaban na namo ay kay daghana man anay kinason diri nya ang tahong diri sig usa pa ka balayan mong kuhaon kaya ni mong kuhaon nga ana ni diri ang mga tahong nya paglakaw nako sa unahan na may nahubsa na isda so tungod ni sa kanang mikalit ba ang hunas ba nga wala ka amgo ang isda nga pahunas na di ay so ngunani mahitabo no akong gikuha kay abi na kog buhi pa kay akong ibalik adto sa ilawom sa kuan sa dagat kay para mahuwasan pa ba nya pagbutang nako sa kuan sa dagat sa tubig wa na gyud siya kinabuhi nantawar ko na patay na gid siya sigon saon ako og kuan og bali-bali di na gid wala na gid kinabuhi ang isda so anugon kay ang isda mudako punta ni nya saon man kay na hubsan man dayon siya sa kuan nya wala man siya kaamgo nga pahunas na di ay so adto na lang na siya sa kaldero papunta nya sas pag adto na ko sa may kalusayan o kasamuan nakakita ko og kanang mga paborito nato ba nga kilawnon ba kaning gitawag nga lukot na nantawa. So ang kanilukot kung makitaan yung ana na yung itsura kung makitaan ninyo sa hunasan, gapilit siya sa samo. Andara na. Kung basta makaingon mo nga ang lukot sayo na kayo pangitaon ha. So dili na sayo ng lukot. Kay kung dili ka suwito o dili ka maayo og mata, dili na nimo makitaan kinaa na sa ilawom sa samo gapanago ang kaning lukot or kanang ang itlog sa donsol ba. So mao na tilawan pa nako kaso wala lang kuy daang pagkaon, wala ko kidag kanon og langgaw. So sa sunod akong himuon magdaan lang gid ko ani kay para diretso na lang ko pamahaw dire sa hunasan. Kini usa pod kalami nga kinason nga gitawag og kibol, dili sky kibol kundi kibol gid siya. Nantawar gud na ang itsura ug iyang porma. So hapit pa siya musud sa bangag pero unsaon taman kay nakit-an man nato mo naatuan na lang kwaon dakuha gig unod gid gamay ra kig bayanan pero dako kig unod wow ang lupit lami ba ni kayo adobohon tuara napoy isda nga nahubsan hingon ato ra gihapon nga isda pero kani siya dako-dako na ni ganina gamay to so unsaon taman kay nahubsan man ni siya dili naman ni makabuhi pa lantawa danlugon ba ni kang isda ani mao ni siyang isda sa bato lantawa akong gikuha nya kay danlog kayo nabudlayan kog kuha nya buhi pa baya so pwede pa ni nato ibalik sa dagat kaso lang tungod kay medyo na kuana na siya og hangin o nasudlan na siya og hangin mamatay ra gyapon ni mao ning atuan na lang ning kanon kay sayang man gud kung ato pambuhian nya mamatay ra gyapon may nang atuan lang kanon kay para libre na tagsudan kani ang pinaka malupit dire sa moa kaning sikat-sikat ba mao gini ang pinakadaghan gid
So lami pagid kay adobohon ug lami pagid kay nagsabaw nan. Nya ang nindot lang ani sa sikad-sikad mga kabuhay kay dili lang kay ang usa ra imo makitaan sa usa ka kuan sa usa ka pwersa ni samo, kundi gatapok ni sila. Usahay magkakita kag pulo ka buok sa usa lang kakit-anan nimo magkakita kag pulo ka buok 5 ana. So digid ka kakita og usa lang ka buok kundi naa gini say kuyog. Nya mao bitaw ning ginaingon nako nga ang kinhason diri sa mua ginapunit ra na diri. Wala na kay laing himuon pa, imuhan na lang matahon, imong puniton. Ang mao nang giingon nako gani nga dapat kung diari ka sa hunasan kugihan gid ka ba, dili ka magtinamaran. Kung wala kay sudan sa balay, anhera ka sa hunasan, sus mao ni imong makitaan, di libre na ang sudan. O kini naanapod tayo nakitaan sa grupo sa sikad-sikad. Nan mao ni akong ginaingon nga dili lang kay usa ra imong makitaan. Nantawa bugo na abi na kog duha ka buok. Pero pag lantaw din ako sa pikas kilid, naanapoy usa. Na paglantaw na po na ako sa kilid, naanapoy duha. Nan. So grabe gid ang sikad-sikad gidigid ingon nga makakita kag usara. Kundi makakita ka na sa tagpulo ka buok, nalantawa naanapoy duha. Nan pila na ka buok ang atong nakitaan sa usa lang ka lugar. No, nauna duha, dayon usa, dayon duha, dayon duha. Dayon napagid dito sa unahan, abi na kog mao na tutanan. Pero paglibot na ko sus naanapoy duha ka buok atong nakitaan, o duha tulo gid ay atong nakitaan. Nan. So grabe ang lupit talaga pag sikad-sikad yung kunin mo. Natatatagalog na ako tungod sa kataas sa ato ang tungod sa kadaghan sa sikad-sikad. Nagtagalog na tuloy ako pero grabe nahihirapan ako sa Tagalog. Parang dudugo yung ilong ko kaya bibisayain na lang natin to. Ayan. So patapos na ta sa atong pagpanginhas dire sa hunasan. Nya paglantan ako sa unahan sus grabe. Ang katong dulom kayo nga panahon ganina lantawa kay color blue na. O kani atong kuyog kanina kay yellow bangis ni kay pakwaog sikad-sikad kusog gini kay pakwaog sikad-sikad. Nagkatawa ko kay tungod ang iyang sudlanan murag napuno na sa kinhason. Grabe, murag bata sa hunasan ni siya. Lantawa. So paglakaw nako sa unhan, nakakita ko scallop. Lantawa ra nang iporma sa scallop na sa ilawom sa bato na nago. Sus daliar gid sa scallop makit-an di ay dili na ka mabudlayan pa mangita og scallop kundi naara diri sa hunasan. Imuhar ang matahon, imuhar ang lion ang ilawom sa bato kay naara man daytong scallop dayon nga panago. Unya karon kay init naman, kay ang ako ang puti nga panit nagpula-pula naman tungod sa kainit, mao na ni ang time nga mopauli na ta. So lantaw na to atong kuha kung daghan be. Na lantawa ang katong chinilas ganina. Karon na puro na kinhason. Te puno na ang atong kuan, ato ang sudlanan napuno na ang lubot, dili tanan napuno kundi ang lubot ang napuno. Grabe gid yung kinhason diri nahan. Lantawa puro, di ba? Nakita ninyo nga puro sikad-sikad atong nakuha kay tungod diri sa hunasan puro gid sikad-sikad gid atong nakita no. Mo ning gitawag sikad-sikad kay kusog man kay siya manikad. Murag patiran ka ba? Kaso kung mapatiran ka ni sigurado lagpot gid ka sa unahan. So ngunana de, so libre na atong sudanon. Ngunana ra ka simple ang pagkuha ni mga kinhason. O kini babalik na punta sa atong agian nga parel nga pusos. Kung mataga ka adto gi ka puniton sa ilawom. Wala tawa kong anino mura ko gasayaw sa kuan sa parel kay tungod ang among parel di ay mga kabuhay naguba ni tungod sa kusog sa hangin ug kanang mga bagyo-bagyo ba daliar gid ani gubon sa una lapat pa ni kaayo karon sus porte nang nipisa o porte nang kung dili ka kakita ani labi na magabi mula ka matagak sus adto gi ka puniton sa ilawom sa kabatuan o sa lapukan. Og mas maayo diri nga matagak kanang dako ang dagat kay dili ka masamad. Unya kung matagak ka nga hunas, sigurado nga bunog ka sa mga bato. So lantawa ra gud na kung wala ni namo butang og kawayan, kun ana na siya kagamay nya. Maluya gid ka og balance nya luoy kay ang kaning mga kuan ba mga batang gagmay kay basing matagak sa parel. Makuan gid masamad gid nya punito nimo nga may samad nya ang ilawom biyan sa parel puro biyan ni mga sisi mo ni pinakadelikado gid diri mas maayo nga unta ang kaning parel mapadako pa ba kay para ang mga bata ug ang kaning mga tigulang na pwede makaagi diri nga diretso kay ang mga tigulang ug kaning mga bata malisudan gid ka ug mao ni agiana namo ug mao ni akong motor mosakay na tas tong motor nga pinakagwapong nga motor nga dugay na kayo pila na ni katuig na akong gamit-gamit
Maabot aguro ning 20 anyos guro ning motora ni. Pero solid gyapon kayo. O kini nanata sa balay. O giyabon na nako kung kuha kung lang tawo na to kung unsa ang atong mga nakuha. Nan. So pagkahuman ani gyabo, ato ani siyang kuanon lutoon kay para siyempre mao nang gitawag nila og cash and cook nga ato ang kuaon ug ato ang lutoon. Nan lang tawa. So maura ni atong kuha pero goods na ni sa duha ka adlaw nga sudanon. Kung dili ni siya mahurot ron, adobohon ni. Pagkaugma nanapod ni. Nan lantawa gapanikad ang sikad-sikad. Sus, kalame. Og kini magandam na ta og tubig kay para atong hugasan ang atong nakuha kay ato aning lutoon. Nan lantawar ko na. So nanion din ni sa paghugas nga para limpyo gid nga paghugas ba. Lantawa atong gibubuan og tubig gikan sa gripo. Nan. So lantaw ninyo kung saan ni pagkuan paglimpyo. Limpyuhan ginato ni todo kay siyempre ang kaning sabaw ani purti ba ang tamisan ning sabaw ani mao ning paborito nako basta may sabaw ni ang sikad-sikad o kaning mga kinason. Sus, kung walay sabaw nga imong lutoon di gid nimo malasahan nga kinason gid. May nang butangan gid nimo og sabaw. Nan. So gamit nang ang ato ang toothbrush ba. Multi-purpose gid ang atong toothbrush kay dili lang siya panlimpyo sa ngipon kundi pwede po siyang panlimpyo sa mga kinason. Wow, ang lupit. Grabe nan. Nya pagkahuman na niglimpyo ang kaning toothbrush ato ana pong gamiton toothbrush ya pud nato sa ngipon. Mas maayo gani nga ngunani atong himon kay para atong ngipon ba dili na kuan dili nang lagom lang tawon kay ang kaning lagom sa kinason mutapik man nato sa atong ngipon nya mga kuha ang keke nan lang tawar gud na. Nya pagkahuman na to og brush ato ana pong kumus-kumuson nan kay para malimpyo gid ba kay anogon kay ang sabaw kung dili ni siya limpyo muhigop ta nga hugaw may na muhigop ta nga kuan kanang limpyo kay para malasahan ginato ang kalami sa ato ang ginakuha nga mga kinason nan. Ko ato ana pong toothbrush na po nato kay para muwa gid ang lumot ba kay ang lumot mong gud mao man nang makapapait ba kay naa man mga kuan naa man mga bunbon na kauban gud. Kana kung makuha na siya tanan, mulami na ang atong sabaw sa atong kinason. Og tuara, limpyo na kay atong kinason. Wow, nantawa. Ngunani ang paglimpyo sa kinason. Dili nato ingon nga paghuman nato kuha ato gikan sa dagat ato ang lutoon diyan sas. Kung atoan ang lutoon diyon, agoy, di gid nato mahigop ang sabaw. May nangunani kalimpyo kay para mahigop nato ang sabaw kay ingon nila matod sa atong kaluluhan nga ang sabaw ani mo ani makapalagsik sa tuwa ba kay kuan natural gid nga kinason o kanang walay mga preservative ba nga ginatawag nan. So gisod na nako sa kaldero kay ready to fight na sa kayo. Og kini kuhaan nato og tangad mao po yung usa ka ingredients na para makapanami sa sabaw sa atong kinason. Kung butangan nato aning tangad, sigurado nga mag-green ang ihang color sa tubig ug lami kay higopon. Wow, ang lupit nan. Ang kanig yung pinakadako nga punuan atong kuhaon kay para usa na lang ka kuhaan. Na no, sus gamit ang atong kutsilyo nga porting haita nga di kadot sa atong panit. Og kini mao ni atong nakuha nga duha ka buok nga tangad. Ato aning limpyuhan pangwaan nato ang laya kay para ato ang isagol nga limpyo gid ba. Na lantawan ato ang pangwaon ng laya nya ang mabilin ang kaninang mga limpyo. Na lantawar ko na grabe biya nutrients ang kaning tangad baya. Og ato anang bali-balion nga pormahon nato murag paas sa manok. Ana lantawa atong ituyo kay murag gid siya og paas sa manok gid mahuman. Og kini nahuman na ang murag paas sa manok nga tangad ato anang ibutang sa atong kinason og butangan natog tubig nga gikan gid sa gripo. Wow, ang lupit. Unya pagkahuman ani kuhaon nato ang asin ug ang ato ang bitsin. Dayon butangan natog asin ang atong kinason. Nan tayo na nato kay parat na nidaan ang kinason. Nga kung atong daghanon mo parat pag ini siya. Unya paghuman og butang og asin, butangan natog ajinomoto nga bitsin nga pangpalami. Wow, ang sarap. Og kini nahuman na ato ang takloban ng atong kaldero, nakuhaon nato atong gasol og ato ani siyang itak-ang nan. Unya paghuman og tak-ang unsa atong himuon? Syempre atong duslitan atong gasol para mosiga kana. So nagsiga na ang atong gasol lan tawag todo kung unsa iyang itsura sa iyang siga. Kulay pula kay tungod kay kayo man.
Unya akong gabrihan kay lang taon ako kung unsa pay kulang pero wala na kulang kaya goods na na. Unya pagkahuman pagkadugay-dugay mga 10 minutes una himbukan ng ato ang nilungag nga kinason. Unya pagkahuman na og taklob, pagkahuman og balik na kog lantaw sus. Kini murag na nimaho ng kinason ug atuan siyang okayon ug ato ang tilawan kung sakto ba ang lasa. Tuara luto ng atong kinason ug ato ang kuhaon kay at mukaon nata kay gutom na kayo. Ganina ko sa dagat gigutom kani kay galaway nako kay luto na ang kinason nga lami kayo. Lan tawa atong testingan kung sakto ba talaga ang lasa. Nan lamia sa scallop gid ay basta priska talaga nga gikan gid sa dagat nga mulutoon. Sus mao gid ang pinakalami gid kaysa sa kanang nana sa merkado nga naaysa na lain kayo kuan, lain kayo lasa. Lahira sa kanang priska gid nga gikan gid sa hunasan nga imong dalon diri ug imong lutoon. Kana mo gawas gid ang natural nga lasa gid. Og kini giandaman gid nako ni og yahong kay sigupo nako ang sabaw kay lami kay ang sabaw basta gikan sa dagat nga priska nga kinason. Lantawa ang itsura sa sabaw, ga orange tungod na sa mga nutrients nga nakuha nato sa kinason. Ana sus inita pabayaan eh. Mo ning galaway ko kay tungod gigutom nagigkog ayo gid. Oh lantawa ang ako ang bahaw. Hurot gini akong bahaw ron tungod sa akong kalami sa sudan nga kinason. Wow, ang lupit. Unya, una lang kog kaon sa inyo mga kabuhay kay gigutom na gid ko pila ka oras daan sa hunasan nga akong gapanguha og kinason. Ya, gutom na gid kayo. Mo nang pinakanindot ba kung gutomon ka kay hotdon gini mo ang usa ka kaldero gid. Oh, lantawa, lami kayo akong halam. Lami agid basta priska gid kayo ang ato ang sudan. Oh, naapay sabaw nga sus. Kalami agad. So mao na ung nani di ang pagkuha sa unod sa kibol mga kabuhay. Imuhar na siyang dukdukon din na nimo dukdukon ang bayanan. Kundi imuhar nang tak mo gawas ra na ang iyahang unod. Naan na so hindi ka na mahihirapan sa kalisod. O kana mga kabuhay, so maraming salamat talaga sa panunood. Sa walang sawang pagsuporta sa akin. So sa susunod ulit mga kabuhay. Bye-bye.